Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ni wula an ka bi sigi ka fɔ ba bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye kuran sɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma n'o dɔw ye fiɲɛ ye o dɔ fana ye tile ye a yirala k'a fɔ ko tile jɔyɔrɔ min bɛ an ka jamana taw la k'a tɛ kɛmɛ sara la kelen bɔ o ye an ka jamana ayiwa kuranko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye direction nationale de l'énergie ye ale ɲɛmaa ye madame Tera Aminata Fofana ye o ka fɔlen ye hali n'a y'a yira k'a fɔ ko yanni san 2000 ani san 30 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ a ko ka se fo kɛmɛ sara la 10 ɲɔgɔnna ma ayiwa min ye o kuran sɔrɔ sira ninnu ye olu jɔyɔrɔ ye juman de Mali kuranko ta fanfɛla la an ka bi sigi ka fɔ ba i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na a bɛna kumaw kan maa welele olu ye maa saba ye Abdoulaye Ouattara n'ale agence des énergies renouvelables o cakɛda ɲɛmaa da kan ye Makan Fofana ale ye association des consommateurs ale maa dɔ ye ani Jakaliya Traoré ale ye nin kuran baara ninnu dɔnba ŋana ye ayiwa an ka bi sigi ka fɔ ba maa welelenw aw bɛɛ lajɛlen ni wula aw danse. Le grand dialogue. Ayiwa an ka ɲiningali ta ko fɔlɔ an b'a ta ka ɲɛsin Abdoulaye Ouattara ma e min ye agence des énergies renouvelables ɲɛmaa da kan ye ayiwa kuran sɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ ni o tɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma n'o ye énergie renouvelable ye u bɛ cogo di Mali kɔnɔna na. An balima lamɛnbagaw a y'u la an tilela yɛrɛ la ala k'an si yɛrɛ la Ture sani n ka kuma daminɛ n bɛ i ni i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo k'a fɔ ko aw ni segin aw ka baara la bi ɲiningali a diyala an ye kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min kuran sɔrɔ cogo caman bɛ yen n da bɛna se damadamani ma minnu bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma se ka kɔlɔlɔ lase sigida ma a fɔlɔ o ye tile yɛrɛ ye a filanan o ye ji ye a sabanan o ye fiɲɛ ye a naaninan o ye ji yɛrɛ kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen ne b'a fɔ ko funtɛni o ye a naaninan ye nin waati in na an ka cakɛda n'o ye agence des énergies renouvelables ye ale bɛ baara kɛ ni taabolo 4 nin kan 5nan an da bɛna s'a ma n'o fana ye u b'a fɔ ma ko taabolo min bɛ sɔrɔ tulu la ka kɛ ka machines latagama n'o bɛ bɔ se ka kɛ sɛnɛfɛnw ye se ka bɔ an bɛ ka sɛnɛfɛn minnu tɔ minnu to olu bɛ se ka bayɛlɛmɛ ka kɛ lɔgɔ bisigi dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara kɛ tuguni min ka se ka énergie nin di ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase sigida ma. Aw ka cakɛda n'i y'a faamuya aw b'a ɲɛɲini de wa walima aw b'a baara fana kɛ. An b'a ɲɛɲini ka tila ka baara fana kɛ u b'a fɔ ko ma ko recherche appliquée an b'a ɲɛɲini ka tila ka baara fana kɛ. Jakaliya Traoré pardon e ye nin ko dɔnba ŋanaw ye e ka jateminɛ kɔnɔna na e ye mun de faamuya nin ko ninnu na Mali kɔnɔna na. An lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni wula Ture an b'i fo i ka baara la sani n ka n da don kuma in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que n'i y'a jateminɛ renouvelable Ouattara y'a fɔ cogo min na a bɛ fɛn caman kofɔ fɛn minnu bɛ yen n'an bɛ se ka kuran sɔrɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase an ka sigida ma o fɛnw n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko énergie renouvelable o sababuya caman b'an ka jamana kɔnɔ yan a y'a fɔ cogo min tile b'a la fiɲɛ b'a la ji b'a la fɛn minnu bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko bioénergie n'o bɛ se ka kɛ tulu ye n'o bɛ se ka kɛ hali misali la alikɔli ye minnu bɛ se ka bɔ an ka timikalaw la donc olu bɛɛ ye sababu ye an bɛ se ka kuran bɔ minnu na k'a bayɛlɛma ka kuran bɔ a la n'a tɛ kɔlɔlɔ se an ka sigida ma mais i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ k'a fɔ ko an ka direction nationale de l'énergie ɲɛmɔgɔ y'a fɔ k'a fɔ ko n'i y'a ta kɛmɛ sara la jɔda min b'an ka jamana kɔnɔ k'a tɛ kelen bɔ donc o kɛli sababu caman b'a la parce que n'i y'a jateminɛ
Mali ye jamana ye min ye jamana fɔlɔ minnu depuis san an ka indépendance ta minnu ye baara kɛ ni fɛn ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye tile ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye tulu ye k'o bayɛlɛma ka courant bɔ a la ka taa o la kana bila sisan na san 50 ni kɔ n'a fɔra ko halisa an ma se ka kelen sɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko jamana ka kunkilenna de ɲɛsinnen t'a ma min b'a to an bɛ se ka furancɛ jan bɔ nin baara in na walasa an bɛ se ka courant sɔrɔ an yɛrɛ ye cogo min ni minɛnw ye n'an b'a fɔ minnu ma ko énergie renouvelable. An bɛ don min na i ko bi an ka courant yɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn de la an bɛ ka baara kɛ ni courant minnu ye an bɛ ka a baara fanba kɛ ni mun ye. Bon jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ka courant fanba bɛ sɔrɔ ni fɛn fila ye a fɔlɔ dɔ ye n'o ye barajiw ye komi i b'a fɔ baraji de Selenge i b'a fɔ Sotuba i b'a fɔ Manantali i b'a fɔ Felu o baraji ninnu bɛ courant di an ma o ye kelen a filanan o ye groupe électrogène ye n'an bɛ taji bɔ kɔfɛ ka na kɛ moteur minnu na mansin minnu na n'olu bɛ courant di an ma donc kɛrɛnkɛrɛnnena an ka courant fanba bɛ sɔrɔ o fɛn fila de la. O fɛn fila ninnu u bɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma wa? N'i ye mansin ninnu ta n'an b'a fɔ minnu ma ko groupe olu baara bɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma parce que u bɛ fɛn dɔw fili fiɲɛ fɛ n'o ye gaz carbonique ye n'o man ɲi adamaden ka sigida yɛrɛ ta parce que a b'a waati yɛlɛma min n'an b'a kɔnɔna na n'a kuma bɛ fɔla don o don donc ale ye fɛn ye min fana bɛ walasa lamɛnbaaw k'a faamuya u bɛ sisi finman min ye ka bɔ u bɛ sisi minnu bɔ ni o sisi a man ɲi an ka sigida ma a man ɲi adamaden ka kɛnɛya ma donc an ka courant fan dɔw bɛ dilan ni groupe mun ye olu b'o o fɛn ninnu dégager donc an b'o situation kɔnɔna na k'a sɔrɔ an bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ min t'olu ye. Watara baraji ninnu olu bɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma wa? Barajiw tɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma bari o ji dɔrɔn de ji de bɛ fanga bɛ baara kɛ ka se ka courant di o courant in a jɛlen don a sanuyalen don n'u b'a fɔ o ma ko énergie propre fɛn fɛn ye gasi ye ka se buna adamaden ka adamadenya yɛrɛ ma ani sigida ma a t'o si lase buna adamaden ma Tarawele y'a fɔ cogo min kɔlɔlɔ minnu bɛ sisi in na mansin minnu don o tɛ sisi bɔ o tɛna yɔrɔ kalaya pour que ka Tarawele dafa u b'a fɔ o ma ko gaz à effet de serre minnu bɛ kɛ sababu ye u ka baarakɛtɔ u bɛ yɔrɔ kalaya o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an bɛ sigida min na ka dɔ fara funtɛni kan donc komi ji nin tɛna se ka ji tɛ o si lase buna adamaden ma donc i ka kuma jaabili la a tɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma. D'accord Makan Fofana ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen courant baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa jamanadenw olu de ka se ka courant sɔrɔ donc aw ye jamanadenw ka cakɛda dɔ n'o ye association des consommateurs o maa dɔ ye a ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen la? Alhamdulillah rabbil alamin ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina rabbi. Lamɛnbaa bɛ ni wula n bɛ hakɛ to ɲin'a fɛ parce que n yɛrɛ darola dɔ bɛ na o de ye n bali ka se kɛnɛ in kan n'o tɛ a kun ka di n ye vraiment n ka ye nin kɛnɛ kan parce que n'i y'a mɛn courant ɲɛtaa ko don jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni courant tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ courant min na bi n'o ye énergie renouvelable ye a ka da la k'a fɔ anw consommateurs jigi bɛ min kan o y'o énergie renouvelable de parce que ala ye fɛn dɔw d'aw ma fu bi an b'a filɛ kɔlɔlɔ ye degun don anw ma bi mais anw bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛba ye a ma o ye tile ye o ye fiɲɛ ye maintenant ji min n'an b'a la k'a fɔ ji ka ɲi mais anw ye sɛnɛkɛ jamana de ye i tɛ se ka pɛrɛ minɛ ka yegeru minɛ i tɛ se k'a ko sɛnɛ ka di ye ka tila k'a f'i ye k'i bɛ courant bɔ ji la non ji b'an bolo n'an mago tɛ ji la an b'a kɛ courant ye mais anw mago bɛ ji la donc anw ka courant ka ta ji kan vraiment a bɛ na ni degun dɔɔni ye hali ni degun b'a courant na a degun dɔɔni m'anw kan an ka baw cogoya ka bi donc an jigi fan bɛ min na kosɛbɛ
o ye énergie solaire ye o ye énergie éolienne ye donc o ye fiɲɛ ta ani tile ta an jigi b'o kan kosɛbɛ anw consommateur maliyɛnw mais komi Tarawele yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ kabini indépendance mana farafin jamanaw na anw gale de y'a daminɛ mais anw bi bɛɛ kɔ o bi sɔrɔ mun fɛ o bi sɔrɔ jamana yɛrɛ ka hakilila de fɛ fo jamana ka hakilila ta k'a ɲɛsin a ma i fɛ k'a fɔ ko jamana ma hakilila ta ka ɲɛsin a ma de wa n ka kumaw faamuya kɔni Fofa n ko i bɛ fɛ k'a fɔ ko jamana ma hakilila ta ka ɲɛsin a ma de wa wala n bɛ fɛ k'a fɔ de jamana ma k'a kungo yɛrɛ a ma hakilila ta ka a ma ɲɛsin a ma mais munna u tɛ k'u ɲɛsin a ma e bolo ne yɛrɛ bolo munna u t'a la k'u ɲɛsin a ma priorité ko tɛ wa c'est à dire an ɲɛsin bɛ fɛn caman ma fu mais kuranko lajɛ jamana kɔnɔ ni kɔni y'a ye kuranko bɛ mata san o san an bɛ degun kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o jamana ma ɲɛsin a ma de n'an y'a ɲɛsin a ma k'an y'a ɲɛsin a ma k'a ɲi sigi ɲɔgɔn kan ka wari don a la siɲɛ kelen an bɛ bɔ. Watara e sɔnna ma k'a fɔ ko jamana min ɲɛsin a ma wa jamana ye ɲɛsin a ma jamana b'a kan bari n'i y'a jateminɛ depuis 64 service min bɛ yen bi n'u b'a fɔ ma ko agence des énergies renouvelables o bɔra service wɛrɛ de la n'o tun ye ko centre national de l'énergie solaire des énergies renouvelables o fana bɔra service dɔ la o b'a fɔ ko min ma ko laboratoire des énergies renouvelables LESO o kun filɛ nin ye Dar es Salaam donc depuis indépendance la président fɔlɔ min sigila a y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ye fɛn minnu fɔ sisan n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka courant di ka énergie di k'a sɔrɔ a ma se kɔlɔkɔlɔ ma jamana ɲɛmɔgɔw sigira ka hakilina bɔ a kan ka service nin créer a kama n'o ye LESO ye minnu nana o kɔfɛ jamana taabolo la olu nana jateminɛ k'a fɔ ko se min tun bɛ jamana o waati la jamana ye baara kɛ ka d'abord hali le fait que a ye service yɛrɛ créer a kama pour que a ka se ka baara kɛ o b'a jira k'a fɔ ko jamana haminanko de don fo kana se bi ma n y'a fɔ service fila de kɛra fo kana se sabanan ma bi a ye haminanko min fɔ effectivement haminanko bɛ yen jamana n'a ɲɛmɔgɔ bɛ baara kɛ a kan misali la an ka président yɛrɛ bɛ haminanko dɔ bi bari a kɔsa in na a n'a ka ministre de l'énergie a n'an yɛrɛ ka service ɲɛmɔgɔ u bɔra Inde jamana na u ye projet dɔ labɛn Indienw bɛ na an dɛmɛ ka o projet waleya projet in kan ka kɛ fana o kɔni Indienw ye dalakan d'an ma o la an bɛ sigi ko o fɛngɛ kɛ gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya in tɛ anw yɛrɛ dɔrɔn ye bilen parce que minɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye pour que n balimakɛ ye kuma min fɔ pour que u ka se ka waleya minɛnw de sɔngɔ ka gɛlɛ depuis a dilan kuma na n tɛ mɔgɔw bɛ yen service créer a kama pour que a ka se ka kɛ réalité ye mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la. N'i y'a faamuya jamana ye ŋaniya ta a ye cakɛdaw sigi sen kan sɛbɛn yɛrɛ dɔw talen don a ko kama nka mun de la nin sanba in bɛ ka kɛ a baara la waleya tɛ ka ye a kɛnɛ kan waleya tɛ ka ye a kɛnɛ kan o bɛ dépend jamana minnu kan ka a décision ta k'a fɔ ko énergie solaire ni vraiment a bɛ se ka dɔ kɛ an ka jamana taabolo la kuranko la misali la dutigi bɛna du jɔ kuma min k'a fɔ ko n ka du kɔnɔ n bɛ yɛlɛma kɛ o y'a sɔrɔ a ye degun sɔrɔ a ka du taabolo la an fana b'o hakilina de la sisan n tɛ mɔgɔ bɛ jamana farafinna olu komi n balimakɛ Tarawele y'a fɔ cogo min olu nana kibaruyaw ɲini anw fɛ yan fo ka taabolo ɲuman sɔrɔ a la kɛrɛsi tun bɛ anw fɛ yan tɛ ka taabolo ɲuman sɔrɔ a la mais ɲɛmɔgɔw mana
taabolo ta cogo cogo n'a ma waleya aw minnu bɛ taa ni hakilina ye n'aw ma hakiliw kɛ kelen ye pour que ka se ka taa ɲɛ taga sabati a taabolo kan o de bɛ na a gɛlɛya ye. est ce que o bɛ na ni Fofana ka hakilila ye n'o ye ko ɲɛmaw ma kɛ u ka laɲini ye hali bi de puisque sɛbɛnw talen don cakɛdaw dayɛlɛlen don nka e y'a yira sisan na k'a fɔ ko décision wale minnu kan ka ta walasa a kow ka se ka waleya musaka minnu kan ka don a sira fɛ olu bɛɛ lajɛlen tɛ ka se ka waleya hali bi. o tɛ se ka waleya sisan mun na parce que n ye min fɔ minɛn ninnu de sɔngɔ da ka gɛlɛ hali bi Mali tɛ se k'u san wa a se tɛ Mali ye a se tɛ Mali ye mais Mali ye taabolo dɔ ta k'a fɔ ko minɛn fɛn fɛn bɛ don énergie renouvelable kɔnɔ o ka ca à peu près 20 ye bi an b'a papier kɛ ka di gouvernement ma gouvernement bɛ a minɛnw u tɛ dédouaner papier dɔ bɛ yen tous o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye pour que minɛn ninnu ka se ka na i b'a jate nɔgɔya la et puis mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la service cakɛdaw bɛ yen o kama n'o y'anw yɛrɛ ka service san o san an bɛ a fɛnkɛ d'u ma n'u b'a fɔ exonération a minɛn ninnu fɛn fɛn bɛ na gouvernement bɛ jɛ wari dɔ kan a musaka tɛ miliyari 2-3 kɔ san kɔnɔ pour que minɛn ninnu ka se ka na mais min ye centrale ye min bɛ se ka n balimakɛ ka haminanko la o de ka ca dɛ mais gouvernement décidelen bɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o de y'a to président bɔra min na Inde kosa in na ko se k'o dɔw waleya n'o waleyala o kɔni o ye puissance ɲɛnamaw de fangaw de ye o fanga n'o puissance o bɛ jate mégawati c'est-à-dire mégawati ye kilowati n balimakɛ bɛ ɲɛ ma Traoré kilowati k'a converti mégawati la 1000 mégawati kelen ye kilowati 1000 de ye bon min bɛna sigi o ye kilowati a fɔ mégawati 50 50 yɔrɔ kɔni o ye wari ye dɛ. mais o yɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi Mali la kilowati joli de b'an bolo. minɛn ninnu sigili la kilowati 150 mégawatts. 150 de b'an bolo. Solaire la. Traoré e hakilila ye jumɛn ye nin ko la jamana ɲɛmaa bɛ k'a ka a ni dɔngɔ ye wa. oui Touré a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna min ye nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye taxe minnu bɛ sara minɛn ninnu importation na hakilila o ka ca ni san 15 ye sisan wagati n'a a banna gouvernement b'a renouveler o kun ye walasa jamanadenw bɛ se ka fɛn ninnu sɔrɔ da nɔgɔ na cogo min na ka se ka a installer u fɛ yen n bɔra an kɛrɛfɛ jamana dɔ la a tɛ tɛmɛ tile 10 kan donc n ye panneau sɔngɔ ɲininkali kɛ yen k'a suma an ka panneau sɔngɔ la donc an ka panneau sɔngɔ ka di ka tɛmɛ u ta kan mais n'i y'a ye o bɛɛ bɛ kɛ hali bi an ma se ka parajan sɔrɔ énergie solaire installation na an fɛ yen o bɛ ko caman de kofɔ a ye min fɔ minɛnw gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a jateminɛ bi bi in na jamana b'anw kɛrɛfɛ n bɛ se k'a fɔ se tɛ minnu ye ka tɛmɛ anw kan nka olu ye dɔ k'a la dɛ mais anw ta daminɛna a bɛ san joli bɔ an tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ k'an ka réseau kan k'a fɔ ko an ye comment dirais-je mégawati kelen k'an y'o sɔrɔ solaire la ko k'o injecter an ka réseau kan a kow bɛ sen na mais a ma se k'a sira sɔrɔ fɔlɔ parce que n'a kɔni ma dilan ka ban k'a fɔ k'an bɛ ka courant an y'a courant consommer daminɛ an tɛ se k'a fɔ k'a b'an bolo mais ŋaniyaw bɛ yen baaraw bɛ sen na contrat signé na convention signé na minnu b'a to san nataw kɔnɔ an bɛ se k'a sɔrɔ mais a kɔni ma waleya fɔlɔ o misali ye Segu ye Segu mégawati 33 bɛ yen Kita 50 bɛ yen Sikaso 50 bɛ yen Kucala 25 bɛ yen donc olu convention o n'o fɛnw sigira sen kan mais a ma waleya fɔlɔ mais o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hakili la hali bi fɛn dɔw bɛ yen n'olu kɛra o bɛ se k'a to ko in bɛ se ka a bɛ se ka bonya ka taa fɛ min tɛ ni parce que ninnu minnu filɛ nin ninnu ye belebelebaw ye minnu ni baara jamana kɔfɛ baara bolodaw bɛ na ka na fara an taw kan walasa ka ninnu sigi k'a dilan k'a bila EDM ka réseau kan pour que jamanadenw bɛ se ka courant sɔrɔ u fɛ yen donc o courant o bɛ se an ka dugubaw de ma i b'a fɔ Segu Bamako Sikaso ni capitale régionale olu bɛ se k'o sɔrɔ mais min ye exonération o b'a to an kelen kelen an ka togodaninw na
an bɛ se ka pano sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ka installer an fɛ yen mais o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn dɔw bɛ yen a ma se anw k'a fɔ k'an b'o créer bilen an bɛ se ka misali ta dɔrɔn jamana wɛrɛw kan minnu ye para jan bɔ nin baara ninnu na ka misaliw ta olu kan an bɛ se k'olu ladege an fɛ yen cogo min na walasa an bɛ se ka taa joona parce que n'i ye Allemagne ta bi bi in na Allemagne ye jamana ye min ye bɛ citer exemple la min bɛ yira bolokɔniden na k'a fɔ ko min ye baaraba kɛ énergie renouvelable la a kɛra solaire ye o a kɛra fiɲɛ ta ye o a kɛra tile ta ye o a kɛra biomasse ye o u ye para jan bɔ na u b'a baara kan a mɛnna a dɔnniya b'u la donc olu ta min ye nɔgɔya kɛ o y'a ye k'a fɔ ko réglementation dɔw sigira sen kan n'o ye sariya senw ye min b'a to e Ture i ka so ni so b'i bolo ou bien i ka foro la ni kɛnɛ b'i bolo i bɛ se ka panneau sigi ka courant dilan cogo min énergie solaire la ka injecter réseau kan donc n'i y'a injecter o kan possibilité caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ e bɛ min injecter énergie ka réseau kan énergie b'o san e fɛ mais e fana ka courant i fana b'a ta énergie fɛ donc n'o o sariya senw sigira sen kan a b'a to se bɛ minnu ye minnu tɛ gouvernement ye n'u tɛ se ka mégawati caman kɛ mais u bɛ se ka dɔnni minnu kɛ nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye donc o dɔɔni dɔɔni n'olu farala ɲɔgɔn kan k'olu injecter réglementation ɲɛnama a b'a to non seulement an bɛ courant tigɛ ba min na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dɔɔni a b'a to fana emploi bɛ se ka créer parce que o bɛɛ bɛ na ni baara de ye minnu b'a to denmisɛnninw ani minnu fɛn fɛn bɛ baara kɛ courant secteur kɔnɔ commerçants bɛɛ bɛ se ka a bɛ se ka économie développer cogo min na donc o hakilinaw n'olu taara a bɛ se k'an to an bɛ parajan an bɔ nin baara ninnu na mun b'a to an bɛ degun min kɔnɔ dɔɔni bɛ se ka bɔ a la cogo min na. donc bi an bɛ se k'a fɔ ɲɛmaaw tɛ k'u ɲɛsin a ma yɛrɛ yɛrɛ de hali n'u b'u ɲɛsin a ma fankelen ɲɛsinnen don a bɛɛ tɛ musaka ko ye a dɔw ye hakilina ko ye a dɔw ye sariya ko ye ani dɔnni voilà ani dɔnni donc n'olu bayɛlɛmaw nana ni jamana y'o kɛ hakili la a bɛɛ tɛ a yɛrɛ k'a bolo don a kun ka musaka bɔ bon n'i ye dɔw ta n ye minnu fɔ ni olu bɛ sen na n'o ye Segu ni Kitaw ni Kucalaw ni Sikaso ye o dɔw ye gɛlɛya ye min ye c'est que olu kɛra fɔlɔw ye donc fɔlɔ ninnu o bɛ komi olu bɛ ka tu tigɛ ka bila tɔw ɲɛ donc n'olu kɔni nana se ka waleya ka taali ɲɛ hakili la tɔ minnu bɛna kɔfɛ olu bɛna sɔrɔ sira jɛlen don donc fɔlɔw ye gɛlɛya min sɔrɔ u ka projet waleyali la o b'a sɔrɔ a ko ɲɛdɔnna parce que ko o ko n'i b'a fɔlɔ kɛ a ka gɛlɛn donc o gɛlɛya minnu ni fɔlɔ ninnu y'o sɔrɔ n'o solution sɔrɔla olu la minnu bɛna kɔfɛ olu bɛna sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛɛ wulila donc ka taalen ɲɛ an bɛ se ka siraba bɔ parce que min b'an ni jamana dɔw fana bɔ ɲɔgɔn na c'est que kɛnɛ b'anw bolo n'i ye panneau solaire ta bi a installation n'i ko i b'a kɛ a bɛ espace ba de ta a bɛ kɛnɛbaw de ta donc n'i y'anw ka jamana superficie jateminɛ bi kɛnɛba b'an bolo donc ka da o kan o ye avantage dɔ ye anw bolo min b'a to anw bɛ se ka paraba bɔ ka danfara don an ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu bɛ yen ni kɛnɛba t'olu bolo a bɛ se ka gɛlɛya lase olu ma mais ala y'anw kunnaja ka dugukolobaw d'anw ma donc o b'a to san'an ka kuma di Makan Fofana ma o yɔrɔ la a bɛ kɛnɛba minnu ta est ce que o tɛ kɔlɔlɔ lase sɛnɛ kɛyɔrɔw fana na bon sɛnɛ fana tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la o yɔrɔ dɔw bɛ yen sɛnɛ bɛ kɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen sɛnɛ tɛ sɔn yen donc a bɛ se ka kɛ o yɔrɔw ye o ye kelen ye bon bi bi in na ka taalen technologie yɛrɛ sera hakɛ dɔ la bi a bɛ se ka panneau kɛ sanfɛ ka sɛnɛ k'a duguma donc o avancera ka se o niveau ma bi donc o fana y'a damana ku ye san bɛ se ka se dugukolo ma cogo di ni panneau b'a arroseli bɛ se ka kɛ u b'a arroser pour que fɛn minnu bɛ dan a misali la nakɔfɛn ninnu donc nakɔ baaraw olu caman bɛ se ka kɛ a dugumala la donc min b'a to an bɛ tile yelen sɔrɔ k'an ka fɛn kɛ an bɛ panneau dugumalaw fana an bɛ se k'olu utiliser pour que ka se ka sɛnɛkɛfɛn dɔw kɛ an bɛ se ka minnu nafa fana sɔrɔ o ye nafa fila sɔrɔlen ye a la ayiwa Makan Fofana a yirala sisan na k'a fɔ ko Mali bolonɔ bila sɛbɛn caman kan a ye ŋaniya caman kɛ ŋaniya caman ta nka mun de la e yɛrɛ bolo jamana bɛ i bolonɔ bila sɛbɛnw kan a bɛ ŋaniyaw ta nka kɔfɛ an b'a ye a caman tɛ waleya ale de a bɛ na an ka kuma in ma c'est à dire projet fɛn o fɛn b'a la ka fɔ nin dɔw caman bɛ yen olu sɛbɛnw ziɲɛna ka biri nin régime in dɛ fɛn kun b'a sɔrɔ an tilala kuran na a mɛnna maintenant an ma bɔ a nɔ na an ma bɔ a nɔ na dɛ an bɛ papier de kan toujours an bɛ papier de kan toujours a fɔ ni projet in de bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ o parce que an ɲɛ ma se a ma de fɛn o fɛn b'a la k'a fɔ ko panneau sɔngɔ ka gɛlɛn anw de ye sisan kan k'a sɔrɔ anw y'a daminɛ yɔrɔ min na sisan kan k'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ panneau dilan yan de a dilan fɛn bɛɛ b'a bɛɛ yan
wa maaw bi o bi se maintenant ɲɛsi jamana yɛrɛ taaɲɛ bi dépend mɔgɔw yɛrɛ ka hakilila de la an y'a hakili si yɔrɔ min na dɛ anw tɛ dɔ dɔɔnin nɔfɛ bilen koyi anw b'a ɲini de ka bɔ a la ka bɔ nɔgɔ la pewu k'a sɔrɔ ka wasa wasa n'aw ko haliba an bɛ dɔ dɔɔnin na an ka taa dɔ dɔɔnin kabiri indépendance kabiri Modibo tile la an bɛ min na fo ka n'a bila bi la anw y'a daminɛ bɛɛ ɲɛ anw ka panneau sɔngɔ ka ca bɛɛ ta ye anw bɛ exonération de nɔfɛ sisan anw bɛ se k'a dilan an fɛ anw consommateurs de b'o nɔfɛ jamana yɛrɛ ka wuli k'a jɔ. Pano ko ta fanfɛla la yirala k'a fɔ ko jamana ye baara dɔɔni ko la min b'a to ni a nɔgɔyara anw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ jamana dɔw kan. O tɛ exonération ninnu ye b'olu kalama o hali bi ale t'a ma nɔgɔya o hali b'a ma nɔgɔya hali bi bɛɛ min bɛ 10,000 hali bi fɛn min kan ka na 2,000 la bɛɛ k'a sɔrɔ n'o bɛ 10,000 hali bi y'a dɔn a tɛ se k'a fɔ a nɔgɔyara kɔni jɔnni bɛ se k'a don a fɛ yen bi se bɛ min ye tɛ yan a dun dabɔra de sendaw k'a sɔrɔ mɛ ni a tun bɛ setigiw ma a bɛ se k'a fɔ k'o nɔgɔyara a ma nɔgɔya sa. Nga n'an y'a ta o sɔrɔ sira cogoya fɛ n'a fɔra courant ta fanfɛla la o bɛ sara kalo o kalo dɔɔni san o san o sarali tɛ ban kalo o kalo nka panneau filɛ n'i y'ale san siɲɛ kelen est ce que o t'ale baara wari sarako bannen. a bɛ san dange donc c'est pourquoi n ko jamana mana ɲɛsin a ma. o yɔrɔ de la n bɛ fɛ ka hakilila dɔ yira min ye i y'a yira k'a fɔ ko a kɛnɛbaw bɛ a tebaw bɛ Makan Fofana i y'a yira k'a fɔ ko n'a ma se 2,000 ma ko jamanadenw tɛna se k'a san nka n'an y'a ta k'a lajɛ EDM na courant sɔngɔ min bɛ sara kalo o kalo san kɔnɔna na yali o fana man ca ni 2,000 ye wa panneau in tɛna nɔgɔya ka tɛmɛ o kan. ma min b'a mɛn n ko hali b'anw ka politique la courant bɛ considéré comme luxe de donc luxe ye min ye o ye setigiw ka ko ye ji kɔni fantanw bɛ se k'o ta mais courant tubabu yɛrɛ b'a jate ko courant y'anw ma luxe de ye il faut k'anw ka bɔ o cadre kɔnɔna de la k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ fada ni faama tant que o de ma kɛ an tɛ se k'a fɔ ko an ɲɛsinna ɲɛtaa ma c'est ça le problème donc AER bɛ sigilen filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la ne jigi fara AER la a bɛ sigi don min na ne jigi fara nka jamana ma se d'u ma jamana ma ɲɛsu ye se t'u ye fo jamana de k'a ɲɛsin wuli k'a jɔ k'a fɔ anw filɛ nin ye san dan natɔ in kɔnɔ anw bɛ bɔ anw kuranko jɔyɔrɔ bɛ bɔ na bi hali n'a bɛ gɛlɛya ma an b'an ka nafolo ta k'a don a la a ka gɛlɛya n'i ye courant transport jate minɛ ka bɔ Abidjan ka na yan n'i y'o jate minɛ sisan n'i ye groupe minnu ko la ta dɔn n'i y'olu jate minɛ sisan i yɛrɛ bɛ n'a ye k'a fɔ an ka ɲi sigi ɲɔgɔn kan ka baara kɛ siɲɛ kelen o de ka nɔgɔ an ma k'a fɔ ko an ka to tɔɔrɔ la ye c'est ça le problème AER mun b'u bolo foyi u sigi bɛ papier de la foyi t'u bolo jamana ma se si d'u ma mana a bɛ fɔ a bɛ yen an ɲɛsin b'a ma mais kɛwale la n'i wulila k'a jɔ i b'a ye k'a fɔ fanga si t'u la o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la o bɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ ŋunanfan de fɛ. ayiwa AER yɛrɛ bɛ yan a b'o AER yɛrɛ bɛ yan a b'o jaabi AER k'aw sigilen don papier de kan ko foyi t'aw bolo. Balimakɛ n'i ka kuma mɛn k'i fo i jigi falen banna k'i fo la en réalité administration ni baara ma nɔgɔ i y'a fɔ cogo min mais AER fana b'a se ko la dans la mesure où AER kɔnɔ bi projet 2 bɛ yen n'an y'a fɔ n ko projet ma ko projet électrification villageoise par énergie solaire n'o ye ka se ka togodaw courant lase yen courant lase olu ma parce que o de y'an haminanko ye i ye min fɔ courant ko la an tɛ fɛ courant ka kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn ta ye an bɛ fɛ hali minnu bɛ togoda yɛrɛ la an b'a fɔ village fɛn o fɛn village la o ka se ka courant sɔrɔ yɔrɔ énergie solaire e ye solaire min fɔ ale bɛ se ka taga cogo bɛɛ la ka taga yɔrɔ min ka di ye i mago b'a la tuma min na i bɛ se ka yelen sɔrɔ donc o de y'a to projet b'an ni Inde jamana mɔgɔw cɛ a bɛ à peu près 100 ans bɔ
o projet bɛ yelen a n'a fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka yelen mɔgɔ m'a fɔ min ma ko kit solaire o projet bɛ 100 000 francs Mali maire bɛɛ b'o kalama bi minɛnw bɛ na dɔrɔn a dabɔla min kama dɔgɔtɔrɔso ekɔliso an ka misiriw denmisɛnninw bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ na pour que ka sigi ka kuma fɔ fɛɛrɛw ka sigi ka kuma fɔ an bɛ don min na i ko bi dugu joli sera k'o projet in nafa sɔrɔ Mali bɛɛ b'o sɔrɔ Mali bɛɛ mais est-ce que Mali bɛɛ dugu bɛɛ lajɛlen yelelen don Mali dugu bɛɛ tɛ se ka yelen mun na projet in y'a fɛ maire bɛɛ b'a kalama bi k'a fɔ ko minɛnw bɛ na n'u nana i bɛ code part sara parce que a bɛ an ni indiens de cɛ i bɛ code part sara anw bɛ mɔgɔ wuli ka taa sigi ye n'i ye 20,000 sara n'i ye 20,000 sara a sigiyɔrɔ kelen o kelen de ye 20,000 ye walima kelen minɛnw de ye sɔngɔ ye 20,000 ye mais ni 20,000 n'i ye minɛnw san 20,000 dɔgɔtɔrɔso misiri ani kɛnɛbaw bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ 20,000 in kɔnɔna na 20,000 in kɔnɔ o kiti kelen sɔngɔ ye o projet bɛ yen bi chaque fois que ni san yɛlɛmɛna gouvernement bɛ ani indiens ka taabolo jateminɛ wari min kan ka sara gouvernement b'o bila pour que minɛn kuraw ka se ka na ala bɛ yɔrɔ min na sisan bi minɛn dɔ kura dɔw bɛ Sénégal sira fɛ ka na ayiwa Makan Fofana e de bɛ yan a bɛ lase maa minnu ma olu tɔgɔ la ASCOMA est-ce que bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ bɛɛ m'a sɔrɔ projet bɛ b'a la k'a fɔ nin n b'a kalama o ni ko n t'a kalama n ye nkalon tigɛ n b'a kalama mais n b'a la k'o de fɔ i ye k'o tɛ wa anw bɛ fɛ k'a walankata de bɛɛ k'a sɔrɔ ani dɛmɛ dɔ k'a sɔrɔ o tɛ kelen ye o c'est-à-dire min ka d'aw ye énergie solaire ko la que tous les Maliens aient la possibilité de l'avoir c'est-à-dire Mali den o den bɛ yen i bi jamana fan o fan fɛ courant kɔni o kana k'i haminanko ye cogo si la cogo si et je sais une chose bɛɛ ni AER ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye n'u ka baara taabolo caman dɔn a da ye n yɛrɛ b'u ka conseil d'administration na mais min ka gɛlɛn ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a dusu t'u kɔnɔ o tɛ o k'a fɔ ko hakilila t'u la o tɛ o mais c'est de tout ye un homme une mission les moyens bamanankan na n'i kɔni ye diɲɛ ko bɛɛ di maa ma n'i m'a kɛ n'i kɔni ma wari d'a ma a k'a kɛ ani foyi ma kɛ o bɛɛ ye an b'a ka tɛmɛ kiti ninnu ni fɛn bɛɛ kɛ sa anw tɛ degedenw ye bilen anw y'a daminɛ kabini tɔw m'a daminɛ de anw b'a la de donc sisan k'an k'a sɔrɔ anw da don a se b'a ɲɛ k'a kɛ ten o tɛ sɔrɔ foyi la fo ɲɛmaaw yɛrɛ ka wuli k'u jɔ k'a fɔ ko AER min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw lafiya an ka wuli k'an jɔ k'a ɲɛsin a ma n'o kɛra walayi a tɛ san 5 kɛ nin gɛlɛya in na non on a les moyens de le faire ayiwa sigikafɔba kɛnɛ don an lamɛnbaaw an ka maa welelenw Abdoulaye Ouattara n'ale ye AER ɲɛmaadakan ye AER o ye agence des énergies renouvelables ye Makan Fofana ale bɛ yan courant yɛrɛ maa minnu bɛ a utiliser n'o ye consommateurs ye olu tɔgɔla la n'o ye jamanadenw ye Jakaliya Tarawele ale ye nin baaraw yɛrɛ dɔnbagana ye an ka kumaw fanba bolila énergie solaire kan n'o ye tile yɛlɛmani ye ka kɛ courant ye nka an y'a fɔ kuma daminɛ na i n'a fɔ Ouattara y'a fɔ cogoya min na Tarawele e fana segira kan courant nafa sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ fiɲɛ an ka jamana kɔnɔna na bi bi in na est-ce que fiɲɛ an bɛ ka utiliser ka kɛ courant ye wa Tarawele Ture i b'a dɔn an ye fɛn minnu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ courant ye an ye caman fɔ a la mais bi bi in na min yɛrɛ adaptelen don an ka jamana réalitéw la min bɛ dilannen don ka bɛn an ka jamana yɛrɛ ma o ye solaire ye ka da mun kan parce que an ka jamana in yɔrɔ tɛ tile tɛ yɔrɔ min na mais fiɲɛ tɛ yɔrɔ bɛɛ la n'a fɔra fiɲɛ fɔ fiɲɛ vitesse ka hakɛ dɔ de sɔrɔ n'a ma hakɛ dɔ sɔrɔ a tɛ se ka machine la munumunu pour que a ka courant d'a ma donc an ka jamana yɔrɔ min bɛ yen ni fiɲɛ bɛ yen dɔɔni o ye ka taa courant yanfan ye bon n'i ye courant yanfan ta n'i ko k'i b'a installer a bɛ se ka kɛ mais n'i y'a entretien jateminɛ parce que cɛncɛnma yɔrɔ don
donc du fait que fiɲɛ fana bɛ ci a bɛ cɛncɛn fana wuli mansin minnu don fɛn tournetaw don donc fɛn tourneta o ni cɛncɛn a entretien ko gɛlɛya b'o la o y'a kelen ka se ka taa installation kɛ gɛlɛya b'o la o ye filanan ye sabanan n'i ko k'i b'a kɛ pour que i ka se k'a nafa sɔrɔ f'a ka bonya hakɛ dɔ de sɔrɔ mansin bonya ani mansin nombre a hakɛ min kan ka sigi pour que i ka se ka a nafa bɔ f'a ka hakɛ dɔ sɔrɔ o ye kelen n'i y'a dilan fana i bɛ courant min produit f'i ka courant transporter donc o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i kan ka ligne transport de installer a bɛ kɛ yɔrɔ min na pour que ka na n'a ye mɔgɔw mago bɛ courant na yɔrɔ min na donc n'i y'o gɛlɛyaw jateminɛ i b'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena min bɛnnen don an ma kosɛbɛ ni bi na n'a a technologie a fɛɛrɛ a kɛli a yɛlɛmali fɛɛrɛw n'olu maîtriselen don ni mɔgɔw selen bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnena n bɛ se k'a fɔ o ye tile de donc o de la n'i y'a jateminɛ bi hali n'i taara an ka tour hali n'i taara an ka burusi kɔnɔ janw na i bɛ taa sɔrɔ dugu kɔnɔ du kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'a kɛra panneau fitinin dɔ ye o b'u bolo u b'u ka batterie charger a la u b'u ka courant minɛ u b'u ka radio lajɛ a la mais n'i ko k'olu ka fiɲɛ mansin ta k'u b'a installer kɔlɔlɔba b'a la a ka gɛlɛn a moyen t'u ye a dɔnniya t'u la bon énergie solaire ale ta nɔgɔya fɛ même a manipulation na bi na a dɔnniya fitinin dɔw bɛ an ka togoda denmisɛnninw na jeunes na min b'a to n'u yɛrɛ bɛ se k'u débrouiller k'u ka baara k'a la sinon dɔwɛrɛw bɛ yen mais min ka nɔgɔ an ma bi o ye tile ye. D'accord. Ayiwa Abdoulaye Ouattara aw ka baaraw kɔnɔna na agence des énergies renouvelables a ka baara fanba fana ɲɛsinnen don tile de ma wa walima kelen aw bɛ baara kɛ ni fiɲɛ ni tɔw ye dɔɔni. An bɛ baara kɛ ni a naani bɛɛ ye. A naani bɛɛ ye. Tile fiɲɛ ji ani hydrogène dun. Hydrogène an bɛ n y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko an bɛ ɲinini kɛ ka ɲinini lawaleya n'an ye jaabi min sɔrɔ ɲinini kɔnɔ an b'o lawaleya an ka ɲɛmɔgɔ nana ni hydrogène ni hakilina ye an yɛrɛ ye service dɔ créer a kama donc olu bɛna commencer ka baara kɛ hydrogène kan sisan pour que o fana ka se ka kɛ énergie renouvelable taabolo dɔ ye Mali la. A yirala k'a fɔ ko hydrogène yera jamana saba la États-Unis b'o la Mali b'o la ko nka a yera jamana saba minnu bɛɛ la Mali dɔrɔn de sera ka se ka courant lase dugu dɔ la ni hydrogène ye. Ne yɛrɛ min filɛ ni siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn. Tarawele e y'o kuma mɛn. Non, ne m'o mɛn ni bi tɛ. Ayiwa Proforma o ɲɛmaa y'o fɔ France 24 la interview dɔ senfɛ an y'o lamɛn internet sanfɛ. O ye kubera jumɛn ye kɛ? A utilisation timide ninnu mun ye peut-être ka mɔgɔ damadamani ta olu ne fɛ olu bɛɛ ye komi expérimental mais min bɛ se ka kɛ k'a bɛ kɛ fɛn ba ye ni bɛɛ b'a tɔnɔ bɔ o kɔni o fɛn ma k'an fɛ yen fɔlɔ. Ayiwa Makan Fofana a yirala fana k'a fɔ ko min ye ayiwa tile ka yɛlɛma ka kɛ courant ye k'a lase mɔgɔw ma ko an bɛ don min na i ko bi hali a bɛ dugu minnu na k'a sɔngɔ ka gɛlɛn dɔɔni. Hakilila jumɛn b'e la o kan? O hakilila courant yɛrɛ bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛn a kɛra énergie solaire ye a kɛra fɛn o fɛn courant sɔngɔ yɛrɛ de ka gɛlɛn anw fɛ yen. Nka olu y'a yira k'a fɔ ko EDM ta ko ka nɔgɔn ka tɛmɛ panneau ta in kan mun de nana n'o ye? Min nana n'o ye toujours mɔgɔw bi minɛn minnu bɛ ta ka bɔ kɔfɛ ka na n'i ye musakaw fara ɲɔgɔn kan ka taa installation kɛ et puis installation minnu bɛ kɛ installation fitininw de don tant que a ka dɔgɔ a sɔngɔ bɛ gɛlɛya tant que a ka dɔgɔ a sɔngɔ bɛ gɛlɛya mais n'a cayara a sɔngɔ bɛ nɔgɔya bon a kɛra énergie solaire a kɛra amadère o fɛn o fɛn dara ko ka burusi kɔnɔ mɔgɔw sɛgɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ duguba kɔnɔ n'anw y'a tara min na a bɛ multiplier siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 k'a kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ta prix. Mun de bɛ na n'o ye e yɛrɛ bolo? Mais ne yɛrɛ fɛ dɔwɛrɛ tɛ u b'a la k'a kɛ fitinin fitinin minnu na dɛ o de don tant que u b'a kɛ fitinin fitinin jagosa don a sɔngɔ bɛ gɛlɛya mais ni a belebeleba de bɛ kɛ sisan ka installation kɛ ka dugu 50 jɛ installation kelen la o sɔngɔ tɛ se ka kɛ komi i taara installation kɛ dugu kelen kɔnɔ o sɔngɔ tɛ se ka k'o ye o. D'accord, Ouattara bɛ jaabi lase o la mun de ye courant sɔngɔ gɛlɛya togodaw la ka tɛmɛ faabaw kɔnɔna kan
walma kelen k'a nɔgɔya mun de la courant sɔrɔli tile sira fɛ énergie solaire o sɔngɔ ka ca ka tɛmɛ EDM ka courant dilen kan? Bon, o ɲininkali min filɛ nin ye courant ka gɛlɛya togoda la ka tɛmɛ EDM ta kan fɛn o bɛ sɔrɔ taabolo 1 2 fo 3 ma. N'i y'a jateminɛ gouvernement ka taabolo dɔ tun bɛ yen ko ka courant se togodaw la a ye agence Amadère créé o la pour que courant ka se ka sɔrɔ togodaw la. Donc dɛmɛbagaw farala ɲɔgɔn kan ka Amadère créé. Je crois que Traoré ye baara kɛ o la kosɛbɛ ale bɛ se ka fɛnkɛ parce que olu yalala Amadère site kan pour que ka se ka information ɲɔgɔn sɔrɔ. Courant bɛ gɛlɛya o fɛ mun na n y'a fɔ minɛn minnu bɛ kɛ ka baara ninnu kɛ n'olu sɔngɔ gɛlɛyara wajibi don i bɛ fɛn min nɔfɛ o sɔngɔ ka gɛlɛya parce que e kan ka baara de kɛ pour que ka nafa sɔrɔ i ka baarakɛminɛn na ni baarakɛminɛn sɔngɔ gɛlɛyara wajibi don i bɛ feereli min kɛ o sɔngɔ bɛ gɛlɛya. Dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko jamana bɛ wari dɔ sara EDM mɔgɔw ye walasa courant ka se ka nɔgɔya faaba kɔnɔna na k'o de b'a to fana ni togodaw la courant bɛ gɛlɛya yen ka tɛmɛ EDM ta kan n'o ye subvention ye. Voilà, effectivement subvention ko in nana ye Amadère ka baara kɛcogo la a ye baara gɛlɛya Amadère mɔgɔw bolo kosɛbɛ. Subvention tun bɛ di EDM ma fɛngɛ Amadère mɔgɔw tun t'o sɔrɔ donc a ye gɛlɛyaba don Amadère mɔgɔw ka baara la donc o nana kɛ min kɛ je crois que o kɛla sababu ye u nana essayer ka yɛlɛmɛ don a la pour que ka se ka courant jigi sinon en réalité effectivement courant sɔngɔ tun ka gɛlɛn Amadère ka baarakɛyɔrɔw bolo alors ka dun dabɔla pour que o fana ka se ka courant sɔrɔ u sigiyɔrɔ la komi dugukɔnɔmɔgɔw b'a kɛ cogo min. D'accord. Ayiwa Traoré minɛn gɛlɛya kɔfɛ ani subvention kɔfɛ est-ce que kun wɛrɛw bɛ courant gɛlɛyali in na énergie solaire ni Amadère ka courant dili ani projet wɛrɛw olu ni EDM ta ni ɲɔgɔn cɛ? Touré comme Ouattara y'a fɔ cogo min na ne bɛ baara kɛ entreprise la min tɔgɔ ye ko Access Access ka baara fanba dɔ ɲɛsinnen don ka courant di togodaw la donc an b'o baara la fɛn fɛn a bɛ surunya san 10 na an b'o baara la yɔrɔ caman na an bɛ dugu min na bibi na n'an bɛ courant di a bɛ taa dugu 20 na donc gɛlɛya min bɛ togoda courant ko la n bɛ dɔɔnin dɔn la ka da o kan gɛlɛya min b'a kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ Amadère a y'a fɔ cogo min na Amadère n'o ye agence ye min sigilen don a kama donc u ni jamanaden dɔw farala ɲɔgɔn kan ka courant don an ka togoda caman na donc u ye jamanaden ninnu dɛmɛ ni a yɔrɔ caman na ni Amadère ye 100 sara ni Amadère ye 80 bɔ o tigi bɛ 20 bɔ u bɛ taa courant don dugu la mais o courant fɔlɔ minnu donna a bɛɛ donna ni groupe de ka groupe sigiyɔrɔ la ka courant di mɔgɔw ma bon groupe ka courant ladili parce que min bɛ kɛ groupe la an bɛɛ b'a dɔn gasoil de bɛ k'a la bon gasoil de ye fɛn an b'a bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye bon o baara in kɔnɔna na bɛnkan dɔw tun bɛ opérateurs ni Amadère cɛ mun waleyali gɛlɛyara n'o ye opérateur ka se ka carburant sɔrɔ hors taxe la donc o gɛlɛya dɔ kɛra fɛrɛ ma se ka sɔrɔ la donc opérateur a gɛlɛya fɔlɔ dɔ ye min ye a bɛ carburant sɔrɔ TTC la donc n'a bɛ carburant sɔrɔ TTC la pour que courant ka se ka continuer ka di quand même fo courant ka hakɛ dɔ sɔrɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye mun ye a y'aw da don subvention ko min na subvention miliyari caman de bɛ di EDM ma pour que ka se ka courant di parce que o dun y'a ye EDM ta fan dɔ ye baraji ye fan dɔ ye groupe ye d'accord an tɔ ye sanga kelen bon opérateur dun ale ta bɛɛ ye groupe ye donc n'a fɔra ko ka courant di groupe la a bɛ di duguba kɔnɔ ni sɔngɔ min ye fura t'a la a tɛ se ka di togoda la o n'o condition c'est pas possible ɲɛ foyi t'a la Makan Fofana dakuruɲɛ damadɔ la bi aw ka laɲini ye jumɛn de ye courant ko ta fanfɛla la aw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana k'a ɲɛsin courant ko ma d'accord an bɛ fɛn o fɛn an k'o bila jamana k'a jija ka investissement ba kelen kɛ n'a ye investissement ba kelen kɛ kabiri indépendance taara fo bi anw ka jamana ma deli ka investissement ba kɛ courant ko la o ma deli ka kɛ d'accord sanga damadɔ dɔrɔn de b'an bolo Abdoulaye Ouattara b'o jaabi est-ce que o laɲini bɛ se ka sabati wa a laɲini bɛ se ka sabati d'accord ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a laɲini bɛ se ka sabati
Jakalia Traoré fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen nɔ walasa ka se ka furusiri nin ko in bɛ dan na ne ko fɛɛrɛ min b'a la o ye ka se ka réglementation sigi sen kan mun b'a to privé bɛ se k'u sen don a la nɔgɔya la parce que n'a fɔra ko jamana yɛrɛ k'a kɛ a bɛ gɛlɛya mais n'a dayɛlɛ la privé bɛ se k'u sen don a la kosɛbɛ cogo min na hakili la n'o kɛra an bɛ se ka ɲɛtaaba sɔrɔ a la. Ayiwa an lamɛnbaaw nin bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan an ka maa welelenw kun ye Abdoulaye Ouattara n'ale ye agence des énergies renouvelables o ɲɛmaada kan ye Makan Fofana ale Askoma maa ye Jakalia Traoré ale ye courant bayɛlɛmani ni minɛnw ye minnu tɛ kɔlɔlɔ lase sigida ma o ko dɔn b'an gana ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye walasa ka se ka nin ko lase aw ma radio fɛ aw k'a lamɛn Nuhum Jire kun b'o baaraw la ka jaw bɛɛ lajɛlen labɛn o ye Gagné Kanté ani Mamadou Ouattara ye. Ayiwa nin jamukan yɛrɛ labɛn na studio Tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ aw kan bɛɛ sini a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauli. Chaîne Beri.